Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis à la fin ES et mes amis à la fin S. Alors, nous allons aborder aujourd'hui la troisième vidéo de la phonétique. Cette fois-ci, nous allons voir les voyelles et leurs critères. Pour ne pas faire une vidéo très longue, pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai opté pour faire seulement ces points. Et je vais laisser le découpage de la syllabe et la syllabation pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. Alors, nous allons commencer. Alors, j'ai dressé ce tableau pour que vous puissiez savoir les différentes syllabes. Alors, je vais commencer à parler en arabe parce que ça sera commode et bien pour tout le monde. Alors, I ستظهر هنا في سي فيس بير اي ويجب التركيز جدا في حصة لافونيتيك وخلال مراجعة لافونيتيك وأثناء امتحانات لافونيتيك يجب الحيط جدا حتى لا تختلط الأمور فيمكن بقليل من السهو ستقول هنا لأنك اعتدت أن تنطقها لكن يجب احتياط هذا يتم التغلب عليه بكثرة التمارين وبكثرة التمرن فرجاء تمرنوا كثيرا على مجموعة من الامتحانات وتعاونوا فيما بينكم. قلنا هذه A mais fait souffler et dette père paie A ma moi هنا رغم أننا لا نرى A ولكن نطقناها قلنا moi م wa moi date ثم هنا U pur sus une deux que peur acteur seul peur acteur seul هذا الفرق بين و سنراه فيما بعد في هذا الفيديو بطبيعة الحال. الفرق بين و سنراه في هذه الفيديو. le que لاحظوا أنها قصيرة ولكن هذه وهذه طويلتان شيئا ما. ou d'où four toute o beau do Paul o d'or boss Paul. هنا الفرق بين بول وبول. بول هي القطب وبول c'est un nom propre لذلك بدأناها ب P majuscule. A با با أجات. إذن سننتقل إلى نوع آخر من السيلاب. En l'en vent temps on ton vont longue un brin quelqu'un un vin fin plein. هذه نسميها السيلاب نازال لأن القليل من الصوت يخرج عبر الأنف وهي 4 فقط والأخرى التي رأيناها في السابق هذه كلها أورال تخرج فقط من الفم. Alors les voyelles. Les voyelles sont classées en considération de 4 traits ou critères. Le degré d'aperture, la zone d'articulation, l'opposition de nasalité, le critère labial ou non labial. إذن يبقى الدرس مهم جدا لأن هذه المعلومات يمكن أن يتم طرحها في الامتحانات فيمكن الأستاذ أن يطالبكم
quels sont les critères qu'on utilise pour classer ou bien quels sont les critères pris en considération dans le classement des voyelles. Il faut dire, il y en a 4, le degré d'aperture, la zone d'articulation, l'opposition de nasalité, le critère labial ou non labial. سنتطرق إلى هذه المعايير الأربعة كل واحد على حدة. نبدأ le degré d'aperture أو مدى اتساع أو الهوة أو الشساعة بين الفم وعلى اللسان. C'est la distance entre l'articulation supérieure qui est le palais et l'articulation inférieure qui est la langue. On parle aussi de la hauteur des voyelles, hauteur de la langue dans la bouche. Alors, le degré d'aperture هو مدى تباعد اللسان أو تقاربه أو اقترابه من أعلى الفم. إذن هذا هو المسافة التي تفصل بين أعلى الفم واللسان. C'est ça le degré d'aperture. هذا المعيار يقسم لنا les voyelles إلى قسمين. Voyelles fermées et voyelles ouvertes. Les voyelles fermées, la langue s'élève, bien remonte assez près du palais. Il y a un rétrécissement de la cavité buccale et un passage plus étroit. On a I, U, OU, E, E, O. Alors les voyelles fermées, اللسان يرتفع إلى أن يصل قريبا من أعلى الفم من le palais. إذن هناك تضييق للفجوة الفمية ويكون هناك ممر ضيق للهواء. فعندما تقول إي لاحظ أن ممر الهواء أصبح ضيقا إي واقترب اللسان من أعلى الفم إي. Alors c'est une voyelle fermée. U نفس الشيء أو A E O. إذن هناك اقتراب اللسان من أعلى الفم والفجوة الفمية تكاد تنغلق. Les voyelles ouvertes. La langue est abaissée au maximum ou peu élevée. Il y a une aperture de la cavité buccale et le passage est large. إذن هنا اللسان ينزل أقصى ما يمكن إلى الأسفل أو يرتفع قليلا فتكون الفجوة الفمية واسعة شاسعة وهناك ممر واسع للهواء. فعندما تقول لاحظ أن الفم انفتح وهو ممر أكبر من les voyelles fermées E, O, A, A. إذن هذا هو الفرق بين les voyelles fermées et les voyelles ouvertes. يجب الانتباه أننا نتحدث عن voyelles fermées و voyelles ouvertes وليس syllabes fermées et syllabes ouvertes. غير غادي نشوفوا لي syllabes fermées و syllabes ouvertes في هذا الفيديو أيضا غير باش ما يكونش هناك خلط. هنا نتحدث عن حرف واحد بحد ذاته نقول أنه fermé أو ouvert حسب اتساع الفم أو انسداده أو شدة الضيق. نمر la zone d'articulation. منطقة النطق. Elle correspond à la position de masse de la langue sur l'axe horizontal. هنا يتعلق بكتلة اللسان في الفم. وهذا المعيار يعطينا نوعين من les voyelles. Les voyelles antérieures ou bien aiguës et les voyelles postérieures ou bien graves. Les voyelles antérieures. Le bout de la langue se déplace vers l'avant de la bouche. طرف اللسان يتنقل أو يتحرك نحو
بداية الفم، يعني يقترب، يكاد يقترب من الأسنان. عندما نقول إي تلاحظ أن لسانك إي لاحظ اللسان التصق بالأسنان. U E E E E A. ولكن عندما تقول مثلا أو لاحظ أن اللسان انكمش وتراجع إلى الخلف. أو 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 A. Ce sont les voyelles postérieures. Le dos de la langue, ظهر اللسان, se masse, ينكمش, يتجمع dans l'arrière de la bouche, في خلفية اللسان أو وراء أو في خلف اللسان الفم عفوا. اللسان ينكمش ويتراجع إلى الجهة الداخلية للفم. إذن هنا المعيار هو l'articulation. يعطينا إما des voyelles antérieures التي تنطق ويكون اللسان في الأمام، أو des voyelles postérieures التي تنطق واللسان ينكمش إلى الخلف. نمر. L'opposition de nasalité. التعارض في الميزة الأنفية. هل les voyelles فمية أو أنفية؟ كنا أشرنا إليها في البداية وسنعيدها. Alors les voyelles orales, l'air s'échappe uniquement par la bouche. هنا الهواء يمر فقط وحصريا من الفم. وكل هذه les voyelles فهي ce sont des voyelles orales. I, U, E, 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 A, U, O, O, A. أعدتها عفوا، غير كنت أريد أن تكون بالقرب من هذه. إذن هذه كلها دي فويال أورال. دي فويال نازال وهي التي بنطقها يمر جزء من الهواء من التجويف الأنفي se prononce avec le voile du palais abaissé, ce qui laisse passer l'air par la bouche et les fosses nasales. يمر الهواء من الفم ومن التجويف الأنفي، وهي 4 en 1 1 on. هذا هي الميزة الموالية. آخر ميزة وهي الرابعة le critère labial non labial. إذا سمعنا labial non labial فهي مرتبطة بالشفتين. هناك من يقول إذن هل الشفتان تلتصقان؟ Nous avons dit et mentionné dans les vidéos précédentes que seules les consonnes provoquent en les prononçant un arrêt, un obstacle. Mais pour les voyelles, il n'y a pas d'obstacle. بالنسبة للكونسون دائما يكون حاجز هو الذي يجعلنا ننطق لكونسون. فمثلا ب الحاجز هو الشفتين، حصر الهواء ثم تركه يخرج. الد وهكذا. أما بالنسبة لفويال فليس هناك حاجز، ولكن ما دخل الشفتين سنتحدث عن تقوس الشفتين أو عدم تقوسهما. La voyelle est arrondie. نقول أن la voyelle est arrondie متقوسة أو دائرية ou non arrondie أو لا. Les voyelles arrondies, les lèvres sont arrondies et projetées en avant. الشفتين تستديران وتتجهان نحو الأمام. فمثلا عندما تقول U لاحظ أن الشفتين أصبحتا على شكل دائرة و اتجهتا نحو الأمام. U E E E U O O A. Ce sont des voyelles arrondies لأن الشفتين تتقوسان وتتجهان نحو الأمام. Les voyelles non arrondies, les lèvres sont écartées. الشفتان متباعدتان، وهذا نلمسه عند نطقنا ب I E E A. إذن هذه هي المعايير الأربعة أو المميزات الأربعة بالنسبة للفويال.
نمر الآن سنلاحظ الفرق بين et و et. Et, on l'écrit quand la syllabe est ouverte, c'est-à-dire ne se termine pas par une consonne prononcée à l'oral. سنتطرق وسنحتك دائما مع هاد المصطلحين syllabe ouverte et syllabe fermée. Syllabe ouverte, syllabe fermée. Syllabe ouverte مثلا عندما نقول D D هذه c'est une syllabe ouverte. علاش ouverte؟ لأن النطق استمر مفتوحة لم يكن هناك حاجز فقلت دي دي. لو مثلا لو أردت لأطلتها كثيرا لقلت دي فما كاينش حاجز اللي غيوقفها فتسمى مفتوحة. c'est une syllabe ouverte. ولكن إذا قلت مثلا دت دت فجاءت la consonne ت منطوقة une consonne prononcée ت وحبست استمرارية النطق إذن فأصبحت la syllabe fermée دت ماشي بحال دي دي مفتوحة في مفتوحة مثلا با مفتوحة غو مفتوحة ouverte. ولكن Pâques, fermé. Dor, fermé. Pisse, fermé. Mère, fermé. إذن هنا يجب أن ندقق جيدا ونفهم ما معنى une syllabe fermée une syllabe ouverte. إذن نعود الآن. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الفرق بين syllabe ouverte et syllabe fermée. Et نبدأ بهاد الأولى. On l'écrit quand la syllabe est ouverte. نختار هاد A عندما تكون la syllabe ouverte يعني النطق مستمر. C'est-à-dire ne se termine pas par une consonne prononcée à l'oral. يعني ليس هناك حرف منطوق une consonne طبيعة الحال et non pas une voyelle. ليس هناك une consonne منطوقة بعدها. منطوقة تحدث في لغال أن في بعض الأحيان قد نجد une consonne بعدها ولكن غير منطوقة. مثلا S du pluriel ne se prononce pas. Par exemple un pi des pi نزيد S ما منطوقاش. إذن شوفوا مثلا هنا marcher 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 marcher. Voilà le découpage syllabique. غادي نقسموها ل marcher marcher. فهاد شي هي مربط الفرس لدينا الآن. شي ما قلناش شاغ بقيت مفتوحة شي. إذا أردت أن أطيلها أقول marcher مفتوحة. إذا أختار هذه c'est une syllabe ouverte. اخترت هذه هي اللي خصها تكتب. نأتي الآن mériter أقسمها mériter mériter. نبدأ بهذه مي ممكن أقول مي مفتوحة ouverte. إذن سأختار هذه مي غي تي. لم أقل تير تي. C'est un verbe du premier groupe. Le R ne se prononce pas. T. Alors elle est aussi ouverte. فأقول mériter. اخترت هذه وهذه ouverte ouverte. نمر إلى A. On l'écrit quand la syllabe est fermée. إذا كانت la syllabe fermée, ça veut dire il se termine par une consonne prononcée. فأكتب هذه وليس هذه. إذن هذه تكتب عندما تكون la syllabe ouverte وهذه تكتب عندما تكون la syllabe fermée.
مثلا مير، لم نقل مي وبقيت مفتوحة، لا، جاءت هذه اللي مكتوبة بالأخضر وحصرت الصوت مير مير. إذا اخترت هذه مير مير. لا ميم شوز هنا لا مير الأم، هنا لا مير البحر، هنا لا مير الأم. مير نفس الشيء، لا تهم هذا الأكسون وهذا الأو الموجود هنا، لا، الكتابة لا تهمنا، النطق لا فونيتيك il prend en considération la prononciation. Mère 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 mère. جاءت فجعلت لا سيلاب فيرمي. ما لم أقل ما بقيت مفتوحة، لا، مير غ أوقفتها، إذن إلي فيرمي. سيقول قائل كيف سأفرق بين مثلا إذا أعطيتني مير ومير وكان المقصود أن أكتب، أن أنتقل من الكتابة الفونيتيكية إلى الكتابة العادية، فأي وحدة كتبتها فيها راه صحيحة، إلا إذا كان هناك نص un texte، فهنا le contexte، السياق هو الذي، سياق الجملة سيريك هل نتكلم عن مير اللي هي البحر ولا مير. مثلا قد تجد في جملة ما مير بريبار لو repas، مكتوبة فونيتيكيا وتريد أن تكتبها بالكتابة العادية، فلا يمكن أن تكتب ما مير يعني بحري يعد الغداء. Alors c'est le contexte qui nous aide à choisir le bon mot. ننتقل هنا des fêtes. des fêtes قلنا des fêtes. des، لاحظوا هذه الكلمة الأولى des بقيت لا سيلاب مفتوحة. des fêtes des fêtes. وهو إذن هذه des سيلاب ouverte، اخترنا هذه، ها هي ouverte دي، ولكن هنا فت تي جاءت فجعلت لا سيلاب فيرمي، إذن سنختار هذه فت دي فت دي فت. سيرفي سيرفي سيرفي. إذن سير c'est une syllabe fermée par la prononciation de la consonne R. Alors je vais écrire servi. Il y a une astuce كاين واحد الطريقة سهلة باش نعرفوهم. هاد الاي باش ما نقولوش هاد الاي، لاحظوا أن مقفلة، هناك واحد دائرة صغيرة هنا مقفلة، بما أنها مقفلة فعكسها ouverte. alors elle est ouverte، ها هي ouverte. وهذه كاين مفتوحة، انفتاح، ليس هناك غلق في هذا الحرف أو في هذه الكتابة، عكسها fermé. إذن دائما العكس، هذه المفتوحة فأكتبها عندما تكون لا سيلاب fermé، وهذه المقفلة أكتبها عندما تكون لا سيلاب ouverte. بهذه الطريقة ستضبطون كتابتها. ننتقل إلى مع نبدأ بهذه الأولى، أو نقدروا نطلق عليها مجموعة الفارغة. سي دو بو. هاد هي ديال كلمة بو دو فو، مي أوسي دو ممكن هاد نكتبوه في حالة وحيدة du pronom postposé au verbe à l'impératif. مثلا عندما أقول لك mange le repas، mange le repas، je peux dire aussi mange-le mange-le. فهاد le أكتبها هكذا mange-le mange-le، prends-le garde-le. ولكن إذا تحدثنا عن le l'article défini le stylo le professeur، لا أكتبها هكذا، سنراها من بعد. إذن هاد مع هاد تكتب في هذه الحالة فقط، وضروري يكون هاد le trait d'union qui sépare le verbe avec
le. أيضا نكتبها في E de œuf. أنتم تعرفون أن œuf بيضة أو بوف ثور نقول في المفرد النف مع نطق الأف، ولكن في الجمع نقول des bœufs sans prononcer le F. La même chose pour œuf. Un œuf, des œufs. Un œuf, des œufs. Un bœuf, des bœufs. Alors, بالنسبة لأن œuf, un œuf, هي مكتوبة un œuf. لاحظوا alors là أقول un œuf. La liaison compte dans la phonétique. On la prononce. Un œuf. Un œuf. كتبت un neuf. Un neuf. إذن هنا لأنني نطقت الأف وهذا الف جعلت هذه une syllabe fermée شدتها اخترت هذه الثانية، ولكن des œufs في الجمع لا تنطق اف، وكما قلت سابقا هذا الاس du pluriel ne se prononce pas aussi. des œufs فكتبنا هذه اللي هي ouverte. des œufs مفتوحة ouverte، ليس هناك حرف جعل النطق يتوقف. إذا خصنا نذكروا بأن un œuf il est fermé، نختار هذه الثانية هذه، و des œufs نختار هذه مفتوحة comme peu de feu peu de feu. إذن هذه une syllabe on l'écrit quand on a une syllabe ouverte. peu de feu, je peux dire peu de feu, mange-le, elle est ouverte. Mais ici celle-là est fermée. Lorsqu'on a R par exemple ici peur, R جعلتها fermée. لم أقل peu، لا peur. sœur، هي sœur. meute. إذن هكذا نفرق بين هذا E qui est ouverte et E qui est fermée. الآن وصلنا إلى هذا E. On l'appelle le E muet ou bien le E caduc. Le E caduc. يجب الانتباه كثيرا عفوا يجب أن أعود هنا. يجب الانتباه كثيرا لهذا الأو لأنه يمكن أن نكتبه على شكل أ، فننتبه كثيرا لهذا أو. انتبهوا كثير لهذا أو باش ما تكتبوش على شكل أ. إذن on l'appelle E muet ou caduc، وهذا هو اللي كيكون نطقه قصير. le de je que demain لا أقول demain هي demain. monsieur انتبهوا لهاد monsieur لا تنطق mon، تنطق me رغم أنها تكتب mon. monsieur. بالنسبة لهذه الكتابات فهي سهلة. قلنا أنه يكون مع الكلمات القصيرة النطق بأ يكون قصير le de je que demain monsieur، ولكن له قواعد في هذه الحالات التي سنرى الآن. s'il est à la fin d'un mot، إذا كان هذا E في نهاية كلمة avec deux consonnes prononcées à gauche وقبله في اليسار deux consonnes prononcées منطوقة، deux consonnes prononcées، ضروري يكونوا جوج اثنتان deux consonnes prononcées à gauche et au moins وعلى الأقل une consonne prononcée à droite. نعاود هذا الأ له قاعدة يجب أن نضبطها. إذا كان في آخر كلمة وتسبقه
deux consonnes prononcées منطوقة deux ضروري deux ماشي غير واحدة deux على اليسار et au moins une consonne prononcée à droite وتكون وراءه في الكلمة الموالية ماشي ملصقة معاه هو راه في نهاية الكلمة الأولى وتسبقه deux consonnes prononcées وفي الكلمة التي تتبع تبدأ الكلمة الأخرى على الأقل une consonne prononcée أو اثنان أو مهم على الأقل واحدة. il est prononcé يتم حسابه والنطق به. غادي نشوفوا هاد الأمثلة. ناخذ هاد نوتر دام. يمكن تقول نوتر دام نوتر دام نوتر دام وهنا سيكون لديك خطأ. لماذا؟ لدينا قبل هذا الأو ما هو TR دو كونسون هما أغوش قبله في اليسار في هذه الكلمة الأولى دو كونسون اللي هما TR ومنطوقتان قلنا نوتر نوتر وبعده في بداية الكلمة الثانية التي بعد أو مباشرة كاينة دي ومنطوقة دام دي. في هذه الحالة وهي التي درسناها الآن عندما تكون هناك deux consonnes avant le E caduc, deux consonnes prononcées avant le E caduc et une consonne après le E caduc, on le compte qui تحسب فنقول notre dame notre dame notre dame ولا نقول notre dame notre dame. نأتي هنا مثلا لدينا هنا notre idée لدينا R و T مثل هنا T et R ce sont deux consonnes qui sont avant le E caduc et qui sont prononcées ولكن بعده هناك une voyelle ماشي بحال هنا une consonne une voyelle إذا القاعدة تختل إذا لن نحسبه لن نكتبه لن ننطق به فنقول notre ride notre idée pardon notre idée notre idée notre idée لم نقل notre idée notre لماذا؟ أن هنا ليست لدينا une consonne عندنا une voyelle. إذا أعيد القاعدة تقول أن هذا الأ إذا كان في آخر كلمة وقبله deux consonnes prononcées منطوقتان وبعده على الأقل وحدة une consonne prononcée نعده ونكتبه وننطق به فنقول notre dame notre dame. ولكن في هذه الحالة رغم أن هناك deux consonnes prononcées avant le E caduc, il y a une lettre voyelle ici, il n'y a pas de consonne, alors il n'est pas compté. On va dire notre idée, notre idée, notre idée, notre idée. On va voir d'autres exemples. Maintenant ici, notre liberté, notre liberté. نشوفوا واش هل احترمنا أو هل هذه القاعدة تحترم هنا في هذه الكلمتين. Voilà le E caduc. Voilà. Avant le E caduc, il y a deux lettres, deux consonnes prononcées, tr, notre. Et après le E caduc, il y a le L. C'est une consonne prononcée, li. On a dit li, elle est prononcée. Alors, on va le compter. On va dire notre liberté. Là, voilà. Notre liberté. Notre liberté. شوفوا هنا quelques précisions. Quelques précisions. إذا هنا avant le E caduc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a U, il y a K, il y a L. ولكن هل قلنا quelques? Non. Quelques. هذا le U, il n'est pas prononcé. تيهمناش. احنا في لافونيتيك كتغمض عينيك تقفل أعينك وتنطق تقول كلك 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 قبل لو او شنو اللي نطقتي كي ال ك ال ك هاد الاو لا تهمنا. تذكروا هاد الشيء راه لافونيتيك ديروا راسكم عميين
اجعل نفسك أعمى وحاول أن تنطق بالكلمات. إذن أعود. Quelque, enfin, le L et le K, ce sont les deux consonnes prononcées qui sont avant le E. نشوفوا شنو بعدو S. ولكن cette S, est-ce qu'elle est prononcée? Non. C'est une S du pluriel qu'on ne prononce pas. On n'a pas dit quelques. On n'est pas dans l'espagnol où on prononce toutes les lettres. Alors, quelque. إذن أشنو اللي موراه؟ هاد P. Le P et le R. Il y a brr. في هاد الحالة كاين deux consonnes prononcées قبل منه و deux consonnes prononcées من بعد منه. حنا ما كيهمناش اللي من بعد منه يكونوا جوج. يكون غير واحد فالقاعدة تثبت. إذن quelques précisions. On a deux consonnes prononcées avant le E caduc et une consonne prononcée après le E caduc. ما كتهمناش الثانية غير وحدة تفي بالغرض. إذن il sera compté et il sera prononcé et il sera transcrit phonétiquement. Alors nous allons dire quelques précisions. Voilà, quelques précisions. Quelques précisions. كنتمنى أن تكونوا ضبطوا هذا لو او كادوك والقواعد ديالو. اللي كيهمنا فيه أعيد pour récapituler un tout petit peu. Le E caduc est compté seulement lorsqu'il a avant lui, à gauche, avant lui, deux consonnes prononcées et après lui, dans le mot suivant, une consonne prononcée. Blamangolo au moins. Une consonne prononcée, c'est suffisant. Il sera compté. Sinon, on ne le compte pas. Suivi du H aspiré, le E caduc se prononce. Il a qu'un tabac, le H aspiré. Le H كاين H muet اللي هو ما كيتقراش بحال مثلا l'hôpital 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 راه ما كاينش او اصلا درتي ال apostrophe hôpital اذا غدير ال او l'hôpital كاينش لو او كادوك. حنا كنهضروا في لو او lorsque le H est aspiré بحال مثلا le hibou. Le hibou راه قلنا le hibou. Alors il est compté. Le hibou. Le hasard. Le hasard. Le hasard. قلت لكم من قبل انتبهوا الفرق بين E et A. Le E caduc et le A. Le E caduc et le A انتبهوا ليها بزاف. والأحسن أن هذا le A إلا كتبتيه نزل شوية هذا الرأس هذا نزلوا قليلا للأسفل للتفرقة مع E. نمر الآن الفرق بين O و O. O, on le trouve quand la syllabe ne se termine pas par une consonne prononcée. Ça veut dire une syllabe ouverte. Alors, le O, il est ouvert. Ou كما شفنا من قبل O هذا العكس. العكس O دائرة مقفلة إذا فهو ouvert. و O الثانية دائرة مفتوحة إذا فهو fermé. العكس. إذا O ouvert ça veut dire O ما كاينش شي حرف منطوق آخر. فعندما نقول un mot elle est ouvert. mot beau ouvert. auto auto درنا الديكوباج راه او بوحدها و تو غتقرا مع هادي اوتو. هذا او الي فيرمي مادام هو مفتوح فالعكس الي فيرمي. تنكتبو فاش تكون اون سيلاب جات و اقفلت النطق وجعلته مقفلا. مثلا فاش غنقول بورت الى درت تقسيم سيلابيك بور بور لم أقل بورت non porte alors elle est fermée تكتب هكذا porte sortir
sortir sortir sortir. بالنسبة لهذه الأولى راه porte كاملة كلها c'est une syllabe إلا إذا كان هذا le E caduc prononcé إلا تبعته شي مثلا غنقول porte fermée la porte fermée تبعه F une autre consonne ما عليناش هذا دزناه شفناه من قبل. sortir sortir sortir. إذن sort la syllabe elle est fermée par le R, alors je vais faire celui-là fermé غادي ندير هذا المفتوح العكس ديالها sortir sortir. costume costume costume. Alors la syllabe ici cos elle est fermée par le S, alors je vais faire costume costume costume. Alors ce O elle est utilisé quand la syllabe est ouverte et celui-là il est utilisé quand la syllabe est fermée. On passe. Alors ici le point d'articulation des voyelles, on a تظهر لنا les critères ديال كل les voyelles. هكذا ممكن أننا نضبطوا les critères. فكاين هذا الخط العمودي وهذا الخط الأفقي، ثم هنا لدينا palatal، هنا vélaire، هنا postérieur، هنا antérieur، هنا ouvert وهنا fermé. إذن هاد الزاوية القائمة هنا إلى هنا، يعني هذا الجزء هذا جميع هاد les voyelles اللي فيه فهي palatal fermé et antérieur. Maintenant le I c'est une voyelle antérieure palatale fermée. Le E c'est une voyelle antérieure palatale ولكن ouverte. نجيو هنا مثلا O c'est une voyelle postérieure vélaire، alors elle est vélaire postérieure ouverte. ولكن مثلا le OU c'est une voyelle vélaire postérieure ولكن fermée. إذن هذا الجدول يلخص لي les critères, tous les critères des voyelles. Alors, j'espère que j'ai été dans la mesure de vous expliquer un tout petit peu. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera la structure de la syllabe et les règles de division des mots en syllabes. ستكون مهمة أيضا. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. يمكنكم مشاهدة الفيديوهات السابقة بالقناة إلى حين صدور الفيديو المقبل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.